Nasulayan mo na bang kinabuhi hayahay? Nasulayan mo na bang kanunay may kalaay? Pangandoy sa kinabuhi pirmi haruhay. Kay dili makuntin tukong unsay naa sa tong balay. Kanunay tang nangandoy sa kalibutan ng mga butang. Apan dili na to makaplaganan ka tagbawan. Kung sulayan mo lang ang Ginoo, tanang butang mahimong eksakto. Mga kabala ka sa ugmamahi mong klaro. Unahon lang nato ang Ginoo, iulihala o ikapulo. Tanang butang igadugang raon niya kanimo. Atong mga kinaiyang batig nga di lumutan. Dili hinay-hinayon pag-usap ako, yun nga paspasan. Kay basin kun unya kini mahimo nga hinungdan. Mapakyas ang atong ipangandoy nga kaluwasan. Kita dili makapiog sa atong kaugalingon. Apan mahimo lang kini kung si Kristo atong papuyon. Kung sulayan mo lang ang Ginoo, tanang butang mahimong insakto. Mga kabala ka sa ugmamahimong klaro. Unahon lang nato ang Ginoo, iulihala o ikapulo. Tanang butang igadugang raon niya kanimo. Kung sulayan mo lang ang Ginoo, tanang butang mahimong insakto. Mga kabala ka sa ugmamahimong klaro. Unahon lang nato ang Ginoo, iulihala o ikapulo. Tanang butang igadugang raon niya kanimo. Unahon lang nato ang Ginoo, iulihala o ikapulo. Tanang butang igadugang raon niya kanimo. Tanang butang igadugang raon